Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur un Zonar Télévision, la culture de la zone. Astucier Bahindwa, Octave est avec nous, artiste gospel. Ça fait un temps qu'il fait la musique, qui compose également de chansons. C'est un écrivain, il est artiste musicien. Et cette année, il a lancé, je peux dire, cette année, il a lancé son premier projet qui est disponible déjà sur toutes les plateformes. D'ailleurs, c'est le clip que vous êtes en train de regarder derrière moi. Il est avec nous. On va essayer peut-être revenir sur sa carrière et comprendre beaucoup plus ses projets d'avenir. Astucier, bonjour. Bonjour. Caribou, sur Zonar. Asante sana, tunashukuru. Voilà, depuis longtemps, on a fait la musique, mais le quoi que j'ai lancé. Pourquoi? Est-ce que quoi Boga que j'ai lancé? Est-ce que quoi que ma défi? Oui, depuis longtemps tunafanya kazi ya muziki. Tulianza na kuandika misemo, kuandika kabisa mistari zenye zilikuwa na nguvu. Tukazipana kwa profane. Okay. Mwenye 2014 pale tunapata inspiration ya kiroja sababu tulikuwa tumeanza zogelea Mungu. Nikaandika nyimbo ya kwanza mu 2014, ilikuwa nasema Me and Jesus. Ikaenea 2016 nikaandika hii tuko nafuata hapa kutembea na Yesu kunara. Donc tuliandika titres za mingi sana. Mais tulikuwa bloqué kwa mwae. Hatukuweza tia na zaidi tulishughulika sana kazi ya kuhubiri injili. Hatukupenda kuimba mais leo Mungu anatuwezesha, anatupatia neema. Nilienregistre nyimbo en janvier 2025. Clip tunaifanya mu septembre. Okay. Na donc hapa mu décembre le 27 ndio tukalancer sur réseaux sociaux clip ya kwanza ya kutembea na Yesu. Voilà, alors depuis longtemps, est-ce que il est wakati le quoi où j'ai lancé, il quoi ces périodes de quoi permettre de comprendre un peu comment est-ce que ça marche, comment est-ce que musique, artiste a évolué, comment est-ce qu'on a gagné, vitu gani haizifanya pour qu'il y a si perdre. Ah oui, pamoja na ile il y avait la paix. Est-ce que tutatobola kweli tutafika? Est-ce que mais fire ya mesure Mungu alingwa na tufunula kile. Unajua kadiri mtu yuko nazama vya kiro, kadiri uko napata inspiration mpya. Alors ilikuwa boga kwa kule mbele, mais dès qu'on s'est lancé tulifikia ku comprendre que kila kitu kinawezekana kama tunasosier Mungu mwetu. Voilà. Alors na uko évangéliste depuis quand? Injili tunaihubiri depuis 2011. Depuis 2011 tunapiga gospel kabisa. Na inajenga kabisa. Est-ce que c'est facile kuhubiri injili? Na kwako est-ce que ilikuwa facile? Kuhubiri injili naweza sema ni nguvu kama mtu hayo benye kwa ndani, na kama hana Mungu, hana Roho Mtakatifu. Mais ni facile kama mtu anayo benye kwa ndani, niko na Roho Mtakatifu. D'accord. Puisque anakupa inspiration, anakondolea boga, anakondolea mashaka, anakupatia na force ya kuprêcher tu peux en dire même pendant 2 heures, 4 heures uko na vivre même du matin au soir na hautasikia mchoko. Pour dire c'est facile si le Saint-Esprit est là. Et pour vous c'était comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un mwenye alikuwa orientaka, mlikuwa tu comme mentor, mwenye ulikuwa unaangalia façon yake ya kuhubiri, ikakuinspire, ukaenda kunafuata njia yake, wala c'était venu juste comme ça? Pale si pale tako ya nguvu. Beba na inspirer mtu abakosake wanakuwa tu ba mingi. On a essayé de suivre les grands prédicateurs. Il y a badini confondu et na tulitire les sokwabo. On a suivi des grands prédicateurs pour le nouveau charismatique, on a suivi des grands pasteurs et ça nous a ilitupatie le uamsho ya kuhubiri injili. Unasikia hamu na kiu inaingia. Kama Joshua ni mhubiri Mwingereza kule Ulaya kule, alishafariki persona. Makana na ubiri na ile mahubiri unasikia na muujiza fulani nafuata badala ya kuhubiri mpaka unasikia mvia kutangaza injili na kuingia. C'était juste ça, ni bitu yenye tuliona na shirika tu inspire, mais zaidi ya ile ilikuwa apeli ni wito, puisque unaziona vitu vinakuvutia, mais kama ukuitwa mwele domaine utakuwa umefeli, tutashindwa. Maana tulikuwa wito pia tukasikia kuvutiwa na wengine, tukakazana ile na étude. Après kulikuwa étude ya Bible, parce que la Bible aussi il faut étudier, il faut étudier, voilà, Bible et tout na ou comprendre i verset des isoma hivi na des prêcher hivi. Je pense que kila mtu akona compréhension yake ya Biblia. Et pour vous c'était comment
pour avoir cette compréhension? Au départ, au début, c'était difficile, tellement difficile. Ouais. Mfaso gani nilikuwa na baba wa Kiromo alianza tunkadre pembeni, il était très méchant, mais mwanzo ndio nilikuwa nasikia sana makali. Mais en fait nilikiaji retrouver qu'il ilikuwa kadri ya kudusaidia. D'accord. Alikuwa anafaa kimaliza soma Biblia anasema kila mtu aseme Kenya alisikia. Mena mimi ningali na akili za chini. Akose masomo niliona jikaza kama ngamo ya Biblia c'était difficile. Kisha anasema kila mtu aseme Biblia alisikia. Pale mimi naanza kuona midomo. Maisha naanza soma. Kama anasema Yesu akapanda mlimani. Mimi natia kale mkichwa. Sana uliza kila mtu aseme Biblia alisikia. Mimi nakuwa kwanza kutia kidole huyo. Nilisikia Yesu akapanda mlimani. Pale anatomboka. Actuellement il vit au Burundi, haiko tena mu Kongo. Mimi nasema Yesu alipanda. Kama hujui kitu kwa na nyamazi. Kisha saa Roho Mtakatifu ananiambia no, utakuwa mhubiri, utahubiri injili dunia yote. Mimi nasema mimi mwenyewe nashindwa sema bien nilisikia na hubiri dunia yote. Mais aujourd'hui tulikia gundua kama ni realite, Mungu adanganyika na adanganyake. Leo tunaweza tenire mkutano ya plus de 100,000 personnes, tunaipiga injili kama kawa bila hofu yoyote. Première fois unaingia mbele ya watu kuhubiri, c'était comment? C'était grave. C'était grave na boge ilikuwa ya mingi. Basi wao yasema lelo yanayashirisha kutoka fasi yote. Unalowana Samuel alishafukuza mapepo kwa mpa possible. Alors que ni boga yenyewe na kunini na mentalement ina perturber biko mkichwa. Parce kunaweza kuwa pele na capacity ya kufanya kitu, mais kuna kuwa pia uzoefu wa kufanya kitu. Kama ile uzoefu ya kwa boga na kwa début c'était difficile. Bien sûr. Comme c'était mieux kalikuwa. Et puis après que j'ai adapté tout jusqu'à nos jours, est-ce que ça vous arrive aussi que pas tenir ma difficulté malgré que j'ai adapté, est-ce que quoi difficulté fulani difficulté oui hazikose. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout le monde est devenu prédicateur, où tout le monde est devenu évangéliste, où tout le monde se voit avoir un savoir qui est au-dessus de tout le monde. Et c'est un défi yenye tuko na gombanisha tuangalie là où ça va nous amener. Inabidi tugusie mada yenye ina défendre soit injili kikamilifu viki batu habana bezu ya vile vitu tena dejo na kwa muvita. Ukihubiri injili sasa kusema mporo na mkatolika tupatane tukwe mamoja. Mama anasema mnyama atatokea huko, wengine wanasema hapa ni ba masanamu, wengine wanasema hapa ni ba potovu, donc comment on les appelle encore, hapa balikimbiaka, donc baasi. Unaona kishiwe tuko nataka tupacifier au Kristo, tuko na difficulté. Tuko na difficulté, on est tunatoka mwa papa Calvé, il est pasteur, moi je suis catholique, wanasema wewe anaanguka. Mimi niko mporo natoka mwa Katolika, wanasema wewe anatapotoka. Donc mosquée inakuwa sasa c'est grave. Mosquée c'est difficile, donc kasoro iko na kufikia kungazi watu wakuelewe c'est pas facile, mais pamoja na ile tuko na ganga. Tunataka tuangalie kwenye Mungu anaweza tupeleka. Nous voulons pacifier les choses, amener la paix kwenye bali tu déchiraga depuis zamani, puisque vous savez évangile kumanzo ndio ilianza ingililiwa na nyoka joka aliingiaka wakati bali tuletea injili, bali tuletea mubaya kutonesha kiaba ni babaya shinjo wazuri, kutonesha haba ni wazuri haba ni babaya, na vile tucréer ma cacophonie, ma difficultés za mingi sana. Bien sûr. Ah ouais. Très bien. Alors, est-ce que faire la musique et quoi tout façon à kuendelea les kazi ya évangélisation? Exact. C'est quoi parmi mon objectif, c'est tout le monde j'ai lancé ça de manière professionnelle en musique. Exactement, c'était juste ça. Vous savez, au début, wakati Mungu kwa ananiambia wewe utahubiri injili popote duniani. Kisha ananiambia wewe utaniambia sana. Ilifikia wakati wenyewe mwe sauti yangu hivi naanza funguka juu nilikuwa mgonjwa. Hivi situmike sana, naanza sikia naongea mzuri na misa watu. Mais sauti zana bana anasema Mungu alisema kandaimba. Sauti lwa hivi. Quand j'essaie de chanter avec une telle voix, les gens me disent bon, moi j'étais venu avec ta voix là, tu vas bien chanter. Et moi quand je me valide, je me dis non, j'ai rien fait, j'ai rien chanté. Avec le sauti lwa hivi, mimi naona sikia sana na kwazi. Mais watu wanasikia wanabarikiwa. Mais aujourd'hui, nyimbo kama tunaifanya ni kutembeza injili. Unaona kuko mtu mwezi jipatia wakati kusikia mahubiri pendant 60 minutes, pendant 2 heures du temps, mais anaweza jipatia pena ya kufuata nyimbo pendant 5 minutes, 10 minutes. Unasikia na mbariki. Donc ni kadri ya kuendelesha ile. Hatutumie tu mahubiri, micro na nyimbo, tunatumia pia cinéma. Okay. Donc je suis un grand créateur de contenu. Auparavant j'ai créé, je donnais aux gens pour jouer, mais aujourd'hui
mi peke niko nacheza zangu zenye zinenda mkadre tu ya huduma ya injili ya kupitisha pia message. Unaona avec kama mimi si supporter kufuata mafundisho panda iner, mimi sina wakati ya kusikia muziki sipendake, mais uko na wakati ya kufuata peut-être scenario na mpitie le scenario tunaweza transmettre message na ule mtu anabarikiwa. Très bien. Alors on sait bien que évangile il a quoi donner gratuitement, mais évangélisation Dieu inakuwa ka Dieu nalombaka mama mwaeza mingi juu évangélisation ipitikane. Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous êtes déjà mieux placé pour faire une évangélisation? Voilà, il y a encore ma difficulté zingali na freiner pour que aussi avancer comme toi tu le veux. Oui, les difficultés sont nombreuses. Ziko mingi sana. Kiasi hizo tafasiria. Nikamate kwanza ngambo ya muziki niache kwa kuhubiri. Okay. Kukamata nyimbo gisu naiona pale kwenye runinga au television pale. Kusema ukompoze nyimbo ça demande les moyens. Kwanza ta na sacrifice. Bien sûr. Unasema mimi natanza répéter na bamisia kusudi niende mu studio, ça demande des moyens. Il faut générer quoi na groupe voilà. Il faut qu'on a carburant. Il faut bale ba canibateur guitariste, il faut alipio transport ya kwa na kurudia na motivation. Il faut également tukue na instrument zenye hatuna tunalue inatusaidia. Njoo ende mu studio, il faut ulipe producer, les producteurs voilà. Il faut apate za studio, il faut apate motivation ya kachakula mchana kusudi asikie force ya kutumika. Le soir il peut taxer même les transports. Bila ni vitu tunaonaka sana. Alors après ça il faut kukamata ma plateau za kufanzia clip et tournage. Il faut des moyens. Ukitaka vya mzuri maana unataka nafasi za mzuri na vya mzuri vinalomba dépenses. Bien sûr. Il faut également cameraman alipiwe na il faut akule mchana na ekipe yote unatembea nao, il faut des transports, il faut kuvala mzuri. Donc tout ça ni mamwae ku évangéliser. Et après il faut aussi promotion ya nyimbo. Promotion pale njo uko kazi ya nguvu hata basi kushinda hata kwa enregistrer. Parce qu'on ongea na simple TikToker anakuambia moi pour vous aider à faire la promotion de votre travail là il me faut $100 au moins. Je me dis amis vraiment ni kusawa puis ni pate $100 ça. Alors ça demande les moyens na kuhubiri injili injili kanisani kwa madhabahu nawe ça demande les moyens. Shia tunapanda tulipewa bure tunapanda bure. Wanaweza kuita kia hubiri huko majengo utaanza waambia mnilipie kwa transport ni kukosa maarifa. Unagusa mfuko huo na $1 unaishange moto aller retour au taxi. Unahubiri injili unarudia des choses comme ça. Alors na vita comme hata itika ta uzogele kwa nezi hubiri. Mais les difficultés za kuhubiri ziko, ça demande les moyens et les sacrifices. Ouais. Et puis est-ce que ça arrive pas parfois ça ma difficulté na kwa mingi unawaza tu abandonner unasema est-ce que je peux pas juste faire ma vie niache vitu pembeni? Non, on est obligé quelles que soient les difficultés, quelles que soient zaruba ile mapante mabilima yote tuko obligé kusurmonter puisque tukiacha tumeangusha Yesu. Mwenye hakuitwa anezi angusha na mwenye aliitwa na hakomprendre appel na anezi anguka anezi viacha. Mais mwenye aliitwa na nayo bieniko nafanya c'est pas pour mon intérêt propre, c'est pour Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. Atakazana puisque mwananzishaka na malizishaka. Tunakwambia Biblia inasema Mungu haikupa vision, anakupa na provision. Sasa maana kuita mkazi anakupa na nguvu ya kuifanya. Oui, difficultés ziko sawa unasikia ka uregevu. Sasa nilishatosha kazi nyimbo za mzuri. Ndazipublier ndafai na ucréer compte YouTube na il faut de l'argent. Et surtout que hazia tufikisha fasi tungali tu bakungaunga. C'est un peu ça alors inalomba tu mamwaye na Mungu njoo anatuwezesha hatuwezi abandonner malgré ma difficulté. Très bien. On va découvrir la chanson qui est sortie il y a juste quelques semaines. Le son Atembea Yesu, il est maintenant disponible sur la chaîne YouTube. Il y a Astucier Bahindwa Octave. Alors ensemble, on découvre cette belle chanson. Et pouvez nous faire plaisir juste en accompagnant la chanson. Ça va nous faire plaisir. C'est parti, on écoute. Astucier Bahindwa Octave, nashuhudia makuu ya Bwana.
Yesu kunara, utembea na Yesu kunara, ndugu yangu usimwache, kuna mwingine kiongozi bora. Utembea na Yesu kunara, ndugu yangu usimwache. Moyoni sina shaka, mimi natembea naye kimaisha, sina wasiwasi, natembea naye. Tembea, tembea, natembea naye. Tembea, tembea, natembea naye. Kuna raha utembea na Yesu, kuna raha ndugu yangu usimwache. Ujasiri ndani yake Yesu, tembea naye. Hawawezi sababu natembea naye, walisema nitashindwa na sasa nayaweza yote. Tembea, tembea, natembea naye. Tembea, tembea, natembea naye. Ukiona nina tabasamu natembea naye, ukiona nina ringa ringa natembea naye. Tembea, tembea, natembea naye. Tembea, tembea, natembea naye. Haleluya. Kutembea na Yesu kuna raha ndugu yangu usimwache. Sasa kutembea na Yesu kuna raha ndugu yangu usimwache. Ukifanya kazi naelewa mambo yote sawa, ukijenga jozi yako juu yake mambo yote sawa. Tembea, tembea, natembea naye. Tembea, tembea, natembea naye. Natembea vala 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 vala. Ukitaka mambo yako yaende sawa, tembea naye. Tembea naye. Haleluya, haleluya. Huyu baba ni mwema. Naweza kuwa na pesa utapata, naweza kuwa na wanawake utapata, lakini elewa kwamba raha yote inayotokana na mambo haya ni raha potovu, haba tena danganyifu. Raha pekee ambayo inadumu moyoni na kufanya moyo mwanadamu utabasamu ni raha unayoipata ndani ya Yesu. Hii haina udanganyifu. Haleluya. Ukiwa safarini hakikisha uko naye, ukiwa kwenye ndege hakikisha uko naye, ukiwa kwenye basi hakikisha uko naye, ukipanda boda boda hakikisha uko naye, mama ukiwa jikoni hakikisha uko naye, ukiwa darasani ndugu hakikisha uko naye. Kutembea na Yesu kuna raha, kutembea na Yesu kuna raha ndugu yangu usimwache. Kwa wapi hakikisha ndugu uko naye. Dunda nayo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, tembea na Yesu. Haleluya, haleluya. Hai. Est-ce que il faut y chercher aussi un témoignage yako ukia témoigner qu'il y a des avantages sans mtu kuna Yesu maisha yake? Normalement ni témoignage yenye kuna uzima, donc c'est un témoignage vivant, j'irai
Alors mie personnellement nilikuwa mtu mwenye sichekaki de manatire, nilikuwa wewe one lino wangu kunani nilifikia kunyumba kwa baba ananiambia wewe tunataka kuandikisha Mugisoda ukwe kule njoo wenzako ba charisme bako mia fait de compte tulipomkuta Yesu ilitusaidia kwa tusaidia mpaka leo tunazianza cheka asubuhi mpaka magharibi. Le Saint-Esprit nous a redonné la joie que le monde nous a ravi, nous avait ravi depuis longtemps. Unaona mtu akivukia vya mingi maisha nafikia kama muda yenyewe unasikia uko dépaysé, unajisikia hauna amani, hauna ramu wewe, donc hausikii raha ya kuishi. Mais dès que unakutana na Mungu unasikia ile raha inakuwa sana rudia. C'était ça, donc ni témoignage quoi. Voilà, demain à Yesu, très belle chanson d'ailleurs disponible dans les chaîne YouTube. Il y a Astucier Bahindo Octave, donc pas de chanson d'ailleurs clip aussi disponible pour chaîne YouTube, donc donner la force à l'artiste. À part ça, il y a une autre chanson, d'ailleurs, et Hayatoka j'espère. Hayatoka. S'il y a juste extrait la chanson, et puis après on va revenir, juste extrait parce que le son n'est pas encore disponible. Écoutons ça. Ulikonitoa mimi ni mbali sana, ulikonitoa mimi ni mbali sana, ulikonitoa mimi ni mbali sana, ulikonitoa mimi ni mbali sana Baba wangu mavumbini mbali sana, nashukuru kwa ajili ya wema wako, haleluya. Nashukuru Bwana wangu, haleluya, amen, amen. Voilà, alors le son n'est pas encore disponible. Très belle chanson, aussi une chanson Action de Grâce. Je sens que Nyimbo Action de Grâce. Tunaichunga quand? Itatoka quand exactement? Ni Action de Grâce kwanja bani sema tunaichunga ka. Na hiyo mimi nimevukia magonjwa za hatari za nguvu sana. Karibu na kutoa uzima kufariki. Mais le Seigneur m'a sauvé, aliniopoa katika magonjwa za hatari. Wengine peut-être abaponaki on a donné tout condamné leo kwa matata sana. Ouais. Dès que je suis sorti de la maladie, donc du lit de l'hôpital, le Saint-Esprit m'a inspiré cette chanson. Nikasema nifanye kitu juu ya kuremercier Mungu. Mais également sana nilisoma maisha kwenye mimi natoka, kuzaliwa kukomala mpaka leo. Na shi tunezi vala kango tunaonekana sawa watu katikati ya watu. On se sent béni avec ça. Ndio tukaimba nyimbo. Nyimbo yenyewe inatoka le 1er février 2026 bien sûr, et mwaka yenye tuko ndani. Maana hapa moins de 2 semaines tuko déjà disponible. Tutaiposter ku YouTube, tutafanya sortie officielle, haya kwa lancement officiel ya album. Tutaitupa ku YouTube na mitandao zingine. Usema mtakuwa na besoin na télécharger pale. Mimi nika kitu kazuri sana. Na profiter kuita batu kufanya challenge. Déjà parti morceau challenge ko déjà par TikTok et Facebook, banaweza ingia tu wanaandika Astucier Bahindo ku TikTok, bataona sozi go pale na wanafanya challenge, itakuwa inatusaidia sana. Na hiyo nyimbo ina announce album? Non, nyimbo yenyewe ina announce itakuwa no album wala? Oui. Itakuwa mu album. Oui, itakuwa. D'accord. Na album tuichunge siku gani? Album tuichunge mwai je crois fin février. Fin février on a vitu yote biko mkichwa shi hatuogope ase komanda ndanda concert ya mkubwa mu mois de 2 mois ou 2 mois shi tutaifanya na tunaamini Mungu atasensibiliser na watu batakuwa na bibako na dufuata bafane ya Yesu juu mimi sina bafane. Nasema kana kwa na kawaida usema kama nisema artiste mwanasema bafane ni baki na ni mtumishi wa Mungu ni kudanganya. Okay. Juu bafane ni ba Yesu tunasaidia ku exposer Yesu kubale mais bafane ni ba Yesu abako betu. Bien sûr. Pour dire quand on acclame, quand on applaudit,
les applaudissements haziko zetu zinakuwa za mwenye kazi. Voilà. Mais fin février début mars katikati pale tutafa concert ya mkubwa sana. Voilà. Ndio tutafa vente ya album, tutakuwa ma flash et tout, watu wanezi tu procurer facilement album. Certainement. Unaona bia maseda biko tena. Ouais. Maki na shita jikaza tuingie kuporter ya dunia sasa. Tutauza ma CD za 300 francs 400, tutauza tu flash. Et d'ailleurs ziko déjà même si azia enea juu sama huko mwanezi kwa na mwago tusaidia nasema walishajieneza tu yajieneza mais kidogo deja iko disponible même si hatuwezi igawa deja kwa watu na produit hatu ya exposer kwa public yote mais kabisa tutafanya flash. Très bien. Na mtu deja wa Roma wanapenda naye ajouter un plus kwa hii kazi kwa fanya soit soutenir soit atoa nyimbo moya mu album aseme inde fanya clip soit aseme okay mie ndakuwa accompagner mu façon fulani ule mtu anaweza kupata namna gani? Oui, kwa mtu wa moyo mwema mwenyewe anatembelea na Mungu anamuinspire kusema soutenir hii kazi. Karibu sana na mimi naomba Mungu ambariki kama hiyo. Kwenye anataka ananifuata sasa ikele Seigneur de Venice. Mungu ambariki kabisa amfanikishe. Karibie kama ni mashauri, kama ni pesa zaidi zile pesa zile. Tunazo lazima. Tunazihitaji mzee. Sababu kama tuko bloqué kama nasema officiel tulishaifanya. Mais on est bloqué, il y a même pas la salle, il fallait une salle VIP. Kwenye tunezi inviter hata 2000 personnes. Nisikie tuko na kile marena hapa na mastade zikuwa mu miezi jazo pale mbele. Ouais. Anezi karibia sana tuleteka ni boss tasema monta. Wae miwasi kose kuwe. Wewe kuna utaye nyota pata tunezi karibisha sana. Tuko na numero Airtel Money, Orange Money. Ku 085 28 97 077 ile ni WhatsApp na ni Orange Money na irudilia 085 28 97 077 tuko pia na Airtel Money ya appel normal et message consort ni 097 46 56 990. Voilà. 097 46 56 990. Même page Facebook yangu unaandika tu Asticie Bahindo Octave pale mu description uko pia numero yangu unaweza kamata tu pale kama inakueshape na unatupigia na tutakuwa tumebarikiwa sana. Voilà, un plaisir, monsieur Asticie, pardon, de partager ce moment avec vous. Donc, tunachunga sasa lancement ya nyimbo inakuya. Aussi la date, il y a lancement, il y a album. On est vraiment impatient. Je sais qu'après lancement, il y a album. Tu vas regarder la pas moyen pour que ça te fait session d'écouter les manimbo, tout ce qui est en vrai, ma produit ici quoi. Tutaifanya sana, ni kazi ya mzuri sana. Okay. Vous savez même au niveau ya Tanzanie, niko na wasanii wa mwa kule tunapima collaborer. Okay. Bohai kwa sasa nilifanya nao collaboration kuimba hapana. Sikuimba na mtu albumu nilimba mimi peke donc pamoja na watu wananikaribia tunaungana mkono tunafanya kitu kizuri. Okay. Mimi nao walikuwa nasue mtumishi mbona imba sawa kwetu. Uko wa Tanzania kwa sababu ulienda potelea muona mwambia no moi je suis pas Tanzania je suis congolais. Mais seulement que peut-être Roho Mtakatifu ananiinspire vile. Okay. Haiko kusema sasa niko Tanzania. Bo walikuwa nasue tanifanzie lancement officiel kwao. Mais haiwezekani. Watu kama vitu mzuri tuvipeleka à l'étranger na watu wa nyumba wako na vile. Unaweza anzia hapa kisha na après unafanya nyingine kule. C'est possible. Voilà. Tunaweza anzia hapa kwetu mwisho tunafika kule. Okay. Itakuwa ni kitu kizuri sana. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, que Dieu vous bénisse aussi de nous avoir accordé cet espace. Merci. Très bien. Asticie Bahindo Octave sur Sonar Télévision, déjà mon de mes réseaux sociaux à Kezote, mon accompagner, mon suivre, mon faire aussi ma challenge surtout Kunyimbo ya tatoka déjà début à février, fait des challenges, donner la force, permettez à ce que message quoi pana évangile yende tenambali. Donc accompagnez vraiment cet artiste, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve à la prochaine et que Dieu vous bénisse.